tell from the beginning, the reception is bad. So I will assume all the protocols for this exercise as you've established it. As you may have been told, I'm Dr. Michael Asuz, President of the Africa Federation of Public Health Associations. And I want to thank you for inviting me to give a goodwill message as well as brief keynote address for your program. I thank you very much for giving the example. You are the one, since we took on the executive of the Africa Federation, you are the one who have invited us consistently when you have your annual conference. One or two other people have invited us, but you have obviously at the forefront of it. I want to start off by reminding all of you that Ethiopia is the headquarters of Africa for everything we do. That's where the African Union is. Ethiopia is the only unconquered, uncolonized nation in Africa, as all of you can go and search in the internet and satisfy yourself with. So we are proud of what you do, and we look at Ethiopia as going to be an example of where we are going. Get all of ourselves out of the colonial and neo-colonial mentality that it has pervaded us, both in our politics, in our professional and other engagements. That is what our expectations are. Some of you may know, and I wish that everybody knows, and you become the evangelists of it, that in 2011, the World Federation of Public Health Associations decided that they should regionalize, open regional branches, and the Africa Federation of Public Health Associations was formed as the Africa branch of the World Federation. And because of the way Africa had gone along, our constitution decided that Ethiopia must provide the secretariat, the headquarters of our federation. The African Union is located in Addis. Africa Center for Disease Control is located in Addis. So the president of the Ethiopian Public Health Association is our permanent secretary. So all of you need to know that, so that you can be doing us proud. When at the world level, the first African to be president of the World Federation was Dr. Mengistu Asnaki. The second one is the professor from South Africa. And that's how we've gone. The World Federation has had 2 conferences in Africa, the first in Arusha, Tanzania, the second in 2015 in Addis. So that's where you are. When we formed the Federation, Dr. Bisha Tewabek was your president, and she became the secretary of the Africa Federation. Currently, Dr. Agonafa Teklegne is you are president and therefore our secretary. But Dr. Alemayo Mokenen is your executive director of your Ethiopian Public Health Association office. And so you continue to provide the framework for all. We hold a monthly executive meeting of the Africa Federation. You provide the e-link for our meetings.
And of the 47 African countries under WHO Africa, and some 10 others that belong ordinarily to WHO Eastern Mediterranean region, but they are within Africa, are also contained in our federation. So the Africa Federation is a little bit odd from the other federations. Other federations are based on WHO regions. But the Africa one is, yes, basically WHO Africa, but also the whole of Africa. So that's where you are. And we want to express our gratitude for all this leadership that has come from you. Having said that, I will get to the main issue of this invitation that you've given me. It is an obligation that I have to give this kind of goodwill message, and if they add a brief keynote address to every African nation that their public association is having a conference. But it's also a delight, not just an obligation, because only 10 African countries, about 10, are active in our federation. So we have like 50 to whip up. So we like all of you to give us a lead, as many African countries as any of you are in touch with. Please tell them to get in touch with us. The minutes of the meeting with which we were founded in Yamoussoukro, Ivory Coast, in 2011, the names and the email addresses and phone numbers they have there, when we call them, they don't answer. They are obsolete now. Even Côte d'Ivoire, where the formation took place, they are not active with us. So you must become evangelists for us. I say this to every country that invited me to talk to them. Next, I would like to thank your Honorable Minister of Health, Her Excellency Dr. Mekedes Daba, because last year when I addressed you like this, I pleaded with her that since we were formed in 2011, we haven't been able to open a domiciliary account in Ethiopia, so we can receive membership dues and registration and annual dues. And between then and now, she has helped us. We have opened that domiciliary account, and we are making progress. But like Oliver Twist, we will ask for more. Please help us, Honorable Minister of Health. Africa Union is in Ethiopia. Africa CDC is in Ethiopia, not this, there. Please help us with them. Help us with your secretariat for the many other things. When they approach you, please agree. Please, I beg you, in the name of God, please. This year, where Africa is hosting the World Federation for the 3rd time, this time in Cape Town, in South Africa, September 6th to 11th. And we expect that there, most African countries would come, and we will get the names of people we should be contacting so we can go where we are going. We are dreaming and working at seeing that Africa gets up from the dregs where we have been and claim our position in the modern world. Please, anybody who can do that is very welcome. The theme of your conference, this year conference, is harnessing the power of local data and emerging technologies for universal health coverage. I am happy to let you know that since we were formed in 2011, at that time, Nigeria had no
physicians can't be elected into office, even though they can volunteer for technical working groups. So they came back, our officers came back and gingered us, and we got our National Public Health Association now to be able to attend the Congress in 2015 and Addis. So since then, we had developed the Universal Health Coverage Observatory and Clock, a program that we have sold to WHO Africa, and they bought it. We expect cooperation from every country. So the Africa Federation is already ahead of what your focus is for universal health coverage. Therefore, I have confidence that when the Universal Health Coverage Watchtower for every nation, the program, when we establish it properly, and a clock to show every country where you are with universal health coverage, Ethiopia will be #1 because you would have been harnessing all this local data and emerging technologies to feed information into your observatory. Every country in Africa, we are working for every country in Africa to have its own observatory. In the homepage that we're going to have, WHO Africa agreed to host us, but we're still working on that. It hasn't materialized. But whichever way it ends up, whether we host it in create our own web site to host it, or within WHO Africa, every country in Africa will have its observatory there. And if you have the access to it, you can watch your country, you can watch other countries where they are. I'm hoping that Ethiopia will be there. Because I'm a Nigerian, I hope Nigeria will be second country there, or perhaps first. But so we will see it there first. Who keeps on top? Now, within the framework of harnessing local data and embracing emerging technologies, since the World Congress in Addis in 2015, we have had topics of globalization and the Western agenda in public health, which is so dominant that we want to have globalization without the Western agenda. Everybody's agenda will be on equal rank. The Africa agenda will be there because there's nothing wrong with it. But you have to have your local agenda, but it must respect all the other agenda. They must all work in tandem, cooperating with each other. Last year, was the 4th Global Health Week that the World Federation held. Next month, we'll have the 5th Global Health Week. Last year, Global Health Week was decolonization of public health within the World Federation. Decolonization. And 2 topics that we presented there as tools for decolonization is development of African traditional and herbal medicine, drugs for the diseases that are here. And it keeps repeating itself. The second topic we treated was harnessing solar energy. There are colonialists and neo-colonialists, even among us, who are sabotaging grid electricity supply. And the technologies are developing so you can tap solar energy in your house and be free. If the neo-colonialists in your country refuse you to have functional electricity, you can have in your house, you can have in your hospital, you can have in a health center, everywhere, and be free of them. So harnessing solar energy and developing traditional African medicine, not unregulated, of course, regulated, are one of those ways that we can, some of the themes that are emerging. Health equity has continued since the last 2 World Congresses, and is going to repeat again in this year's Congress. Equity in terms of
geographical respect, not just Europe agenda dominating everybody, and vertical health programs that are not horizontalized. That doesn't address all our problems, but the only priorities that Europeans set for us, or America. That's slavery. It shouldn't repeat itself. So health equity, gender equity, social rank equity, spiritual equity. One of the worst things that are happening today is fanatical religiosity, causing wars. If we have equity in religion, you respect everybody as religion. You don't want to conquer other people's religion. What kind of thinking is that? African values should come up. Indigenous healthcare systems should be researched. Indigenous agricultural systems should be researched. If you don't eat good food, you can't be healthy. So things that are indigenous to Africa, it will be a parent topic for me at the World Congress coming. If you don't indigenize healthcare, you will not have primary healthcare. Everything has a way it runs itself. So primary healthcare in Nigeria won't be the same thing in Ethiopia. The way your communities organize themselves, we health workers must go and study it and let them own their health service and give them technical expertise, scientific, whatever, but it must be indigenized. So indigenous health systems are important. Climate change, so important. We must address it. We are not the ones contributing most to climate change, but America and Japan and China and India and Germany and other people who are contributing more, and they are not. Hello? Hello? Are you hearing me? Hello? You are calling me? Anything? Yes, or you are not hearing me? Yes, we can hear you, please. Yes. You are hearing me? Yes, we can hear you. Okay. So there are all those emerging problems. I hope you will share my PowerPoint slides so people can read all the issues that are evolving. So please, the global. Thank you. Thank you so much, Prof. I'm done. Thank you so much. I am. Please join me in a round of applause to thank all the keynote speakers. Please, a warm welcome to His Excellency Dr. Dereje Duguma, the State Minister, the Minister of Health, to make official opening of the 37th EPHA Annual Conference, please. እንዴት አመሻችሁ። በመካከላቸው በመንገጀቴ በጣም ትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል። በጣም ትልቅ ጋዘሪንግ ነው። ያው ሁሉም ማህበር ጋር እንደዚህ አልሄድም፣ ግን በእናንተ መካከል በመገኘቴ ደግሞ ትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል። ለምንም እንዲህ አይነት ማህበር ላይ ተገኝተን ለመደገፍም አብረን ለመስራትም መልእክት እንደምናሳልፍበት ምክንያት በኋላ እናገራለሁ። I would like to recognize the presence of our partners from Africa CDC, the Chief of Staff. Thank you very much, our brother, for joining us. Dr. Bijoy, thank you very much for joining us and also for giving us an excellent remark, representing His Excellency Professor and also WHO.
I can also see other partners from different organizations, and also thank you very much for being with us. And also Professor Michael, thank you very much. You gave us an excellent remark, and I thank you very much for also supporting the Ethiopian Public Health Association, and also for bringing the Secretariat to Ethiopia. Thank you very much. ይሄን ብዬ በመካከላችን ያለው አጋርጅቶችን እጅግ አመሰግናለሁ። በማስቀጠል ደግሞ የኢትዮጵያ ጤና አጠባበቅ ማህበር አመራሮች፣ የቦርድ አመራር እንዲሁም ደግሞ ስራ አስፈጻሚዎች፣ ከዚህም አልፎ ደግሞ የተከበራችሁ የጤና አጠባበቅ ማህበር አባላት፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ከጤና ሚኒስቴርም ደግሞ በመካከላችን የተገኙ የሥራ ኃላፊዎች ፕሮፌሰር አስተርነዚ ያዩን ያለውት ክብራትና ክብራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ በ37ኛው የኢትዮጵያ ጤና አጠባበቅ ማህበር ዓመታዊ ጉባኤ ላይ በመገኘቴና መልእክት ማስተላለፍ በመቻሌ የተሰማኝን ትልቅ ደስታ በራሴና በጤና ሚኒስቴር ስም እያቀረብኩኝ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ቀን በቃችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ጤና ሚኒስቴር የተሰጠውን ዋናውን ተልዕኮ በሽታን መከላከል፣ ሞትና ህመምን ከመቀነስ ጋር ተያይዞ ብቻውን የሚሰራ ሳይሆን ከተለያዩ አጋር ድርጅቶች ከማህበረሰባችን ከሁሉም በላይ ደግሞ ከሙያ ማህበራት ጋር ሰፊ ስራዎችን በመስራት ስኬት እንደምናመጣ እናምናለን። የሙያ ማህበራት ለኛ አጋር ብቻም ሳይሆኑ የጤናውን ችግር በጋራ የምንጋፋ እንዲሁም ደግሞ ውጤትን በጋራ የምናመጣ አብሮ ሰራተኛ እንደሆኑ፣ በተለይ ደግሞ የሙያ ማህበራት አባላት ብዙዎቻቸው በጤና ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ስለሆነ የጤና ሚኒስቴርን ተልዕኮ ከግብ ለማድረስ ከሙያ ማህበራት በላይ ለኛ ቅርብ የሆነ የሚደግፈን አብረን የምንቆም አካል ስለሌለ እንደ ጤና ሚኒስቴር ለሙያ ማህበራት ያለንን አድናቆት እና ክብር በቅድሚያ መግለጽ ፈልጋለሁ። ካሉም በርከት ካሉ የሙያ ማህበራት ውስጥ አንጋፋው ቀዳሚው ረጅም ጊዜ በጤና ሴክተር ውስጥ ሰፋፊ ድጋፍ ሲያደርግ የቆየው የኢትዮጵያ ጤና አጠባበቅ ማህበር ነው። የኢትዮጵያ ጤና አጠባበቅ ማህበር እኔም ለረጅም ጊዜ ያውቃለሁ። ላለፉት 37 ዓመታት እንዲህ አይነት ስራዎችን በመስራት በጤና ሴክተር ውስጥ የማይተካ ሚና መጫወቱን እኔም በመሰራባቸው ስራዎች ውስጥ በደም ያየሁትና ይህ ማህበር ደግሞ ለየት የሚያደርጋቸው ነገሮች ቀድሜ መናገር ፈልጋለሁ። አንደኛው መልቲ ዲሲፕሊነሪ መሆኑ፣ በርካታ ጤና ዘርፎችን ያቀፈ በሁሉም የአገራችን ክፍል የሚንቀሳቀስ በተለያዩ የአገራችን ክፍል ቅርንጫፍ ያለው ሰፋፊ ስራዎችን በአባላቱ በኩል የሚሰራ በመሆኑና በርካታ በቁጥርም ቢሆን በጣም ሰፊ ቁጥር የያዘ ስለሆነ ለጤና ሚኒስቴር ትልቅ ትርጉም ያለው ማህበር ነው። ረጅም ዕድሜ በተለያዩ ስራዎች ላይ ያሳለፈ ተሞክሮ ያለው ትላልቅ እኛንም ያስተማሩን እንደ ምሳሌ የምናያቸው ሲኒየር የሆኑ ባለሙያዎች የሚገኙበት ማህበር ነው። ከሁሉም በላይ የኢትዮጵያ ጤና አጠባበቅ ማህበርን ማቀው መንግስት ድጋፍ በሚፈልግበት ቦታ ጤና ሚኒስቴር የክልል ጤና ቢሮዎች ድጋፍ የሚሹበት ቦታ ላይ ቀድሞ የሚገኝ ችግሮችን በአግባቡ የሚረዳ የመፍትሄ አካል ለመሆን ሁልጊዜም ጥረት የሚያደርግ ማህበር ነው። ለሌላው ምሳሌ መሆን አለበት ብዬ ወስዳለሁ። ከሌሎች እህት ማህበር እዚህ የተገኛችሁ ካላችሁ ከኢትዮጵያ ጤና አጠባበቅ ማህበር ብዙ ትማራላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይህ ልምድም መተላለፍ አለበት ሌላው ብዬ አምናለሁ። ከሁሉም በላይ ግን ይህ ማህበር በቅርብ እንዳየሁት አብዛኛው ማህበራት ግልጽ ነው የተለያዩ ድጋፎችን እንደ መንግስትም ጭምር ድጋፍ እንፈልጋለን። ዩኤስአይዲ ሌሎችም ድጋፎች በቀነሱ ጊዜ በርከት ያሉ የጤና ማህበራት የባለሙያ ማህበራት ወደ ኋላ ገሸሽ እንዳሉ ይታወቃል። አቅማቸው እንደተፈተነ ይታወቃል። የኢትዮጵያ ጤና አጠባበቅ ማህበር ግን አሁን ያለንበትን ህንጻ በተለየ መንገድ በመስራት ሀብት በማሰባሰብ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ስለሆነ የራስን አቅም በራስ በአገር ውስጥ አቅም ለማምጣት እየተደረገ ላለው ጥረት
ጤና ሚኒስቴር እጅግ ይህንን ማህበር ያመሰግናል። እናንተም ለራሳቸው ሞራል ስጡ። በራሳቸው እግር የሚቆሙ ለአገር መከታ የሆኑ እንዲህ አይነት የሙያ ማህበራት እጅግ ያስፈልጉናል። በቀጣይነትም ጤና ሚኒስቴር የሚሰራቸውን ስራዎች በከፊልም ቢሆን ወስዶ መስራት የሚችሉ ጠንካራ ተቋማት መፍጠር የጤና ሚኒስቴር አንዱ ተልዕኮ ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ በርከት ያሉ ስራዎች ወደ እነዚህ አይነት ማህበራት እንደሚሄድ በግልጽ ማመላከትም ፈልጋለሁ። ምን አበረከተ የሚለውን በአጭሩ የተወሰነ መናገር ፈልጋለሁ። አንደኛው በርካታ ኮሚቴዎች ውስጥ በመግባት የፖሊሲ አድቮኬሲዎችን በማድረግ የጤናውን ስራ ማህበረሰባችን በደንብ እንዲያውቀው መረጃ እንዲያገኝ መንግስት ትኩረት ማድረግ ያለበትን ጉዳዮች ወደ መድረክ በማምጣት ለፖሊሲ ግብዓትነት የምንጠቀማቸውን በርካታ መረጃ ላይ የተመሰረቱ ሐሳቦችን በማምጣት የኢትዮጵያ ጤና አጠባበቅ ማህበር ምሳሌ የሚሆን ማህበር ነው። በተለያዩ ጊዜዎች በአገር ውስጥ ለምሳሌ ወረርሽኝ ሲመጣ የተለያዩ ፈተናዎች ሲያጋጥሙን እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ ስትራቴጂዎችን እቅዶችን ወደ ስራ ስናስገባ የዚህ ማህበር ግብዓት በስፋት ይጠበቃል። ደግሞም ወስደን የተለያዩ ስራዎችን ሰርተንበታል። ይህ ትልቅ ድጋፍ ነው። ከማህበራት የምንፈልገው አንዱና ወሳኙ ጉዳይ ይሄ ነው። መንግስት ያልደረሰበት ቦታ እንዲደርሱ በተለይ ደግሞ ዓለም አቀፍ ተሞክሮን እየወሰዱ መንግስትን እንዲመክሩ እንፈልጋለን። ይሄ አንዱ ትልቁ ድጋፍ ነው። ሁለተኛው ከምርምር ጋር ተያይዞ ነው። ይህ ማህበር በርካታ የምርምር ስራዎችን ይሰራል። እኔም በብዛት የማያቸው የተሳተፍንባቸው ጭምር አሉ። ከየትኛውም ማህበር በተለየ መንገድ በርካታ ምርምሮችን ፓብሊሽ በማድረግ በተለይ ደግሞ አገር ውስጥ ያሉት የማህበሩ አባላት እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም እንዲሳተፉ በማድረግ ለአገራችን ብቻ አይደለም ለአፍሪካም ለአህጉራችን ለዓለም አቀፍ ደረጃ ተጨማሪ ዕውቀት ኮንትሪቢዩት እያደረገ ማህበር ነው። የኢትዮጵያን አቅም በምርምር እያሳየ ያለ ነው። ከተለያዩ አካላት ጋር በዚህ ላይ በምርምሩ ከፍተኛ ቅንጅት የተፈጠረ ስለሆነ ይሄ የሚበረታታ ስራ ነው። በዚህም እንድትቀጥሉ እንድትጠናከሩ እኛም ደግሞ በዚህ መስክ ትልቅ ትኩረት የሰጠን ስለሆነ ድጋፋችንም ከእናንተ ጋር እንደሆነ መናገር እፈልጋለሁ። ሶስተኛው የአቅም ግንባታ ስራዎች ላይ የኢትዮጵያ ጤና አጠባበቅ ማህበር በስፋት ይሳተፋል። አንዱ ይሄን ማህበር ልዩ የሚያደርገውና ማመስገን የምፈልገው በሲፒዲ ላይ ኮንቲኒየስ ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንት ላይ ቀድሞ ከጤና ሚኒስቴር ጋር ሰፋፊ ስራዎችን መስጠት የጀመረ ጥራት ያለው የሲፒዲ ኮርሶችን የሚሰጥ ድጋፍ የሚያደርግ ትልቅ አቅምም ያገኘ ማህበር ነው። ሲፒዲ ከፍተኛ ድጋፍ ለጤና ባለሙያዎቻችን በአጠቃላይ የሚሰጠውን የጤና አገልግሎት ስርዓት ለማሻሻል ጥራትን ለማምጣት አስፈላጊና ወሳኝ ነው። በዚህ ላይ ያደረጋችሁትንም ስራ ሳላደንቅ ማለፍ አልፈልግም። በአራተኛ ደረጃ ጤና ሚኒስቴር ድጋፍ ከሚፈልጋቸው ነገሮች አንዱ አጠቃላይ የጤና ስርዓቱን ማጠናከር ወሳኝ የሚባሉ ፕሮግራሞችን ደግሞ በተለይ የኤችአይቪ ፕሮግራም፣ የእናቶችና ህፃናት፣ ሌሎችም ተላላፊ የሆኑ ፕሮግራሞች ላይ በርካታ ስራዎችን ሰርቷል። ማቃቸው በርከት ያሉ ፕሮጀክቶች አሉ። ለኛ ድጋፍ የሚሆኑ ናቸው። አንዳንድ ቦታ መንግስት መድረስ የማይችልበት በኩል የተለያዩ ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ሀብት በማሰባሰብ ከተለያዩ አጋር ድርጅቶች አገር በቀል ድርጅቶችም ጋር በመሆን የተሰሩት በርከት ያሉ የጤና ፕሮግራሞች ትልቅ ድጋፍ ሆነውልናል። በተለያዩ ደረጃ እንዲህ አይነት ስራዎች ለኛ በጣም ጠቃሚ ናቸው። ማህበሩ እንጌጅ ያደረጋቸው እነዚህ ፕሮጀክቶች የስነ ተዋልዶ ጤና ጭምር ወሳኝ ስለሆኑ በቀጣይነትም ተጠናክሮ መቀጠል ያለባቸው ናቸው። በመጨረሻም በተለይ ከአጋርነት ጋር ተያይዞ ከብዙ አገር አቀፍ አህጉር አቀፍና ዓለም አቀፍ ማህበራት እንዲሁም ደግሞ ተቋማት አጋር ድርጅቶች ጋር እዚህም ካሉት ጋር መልካም የሚባል አጋርነት አለው። እንዲህ አይነት ስራዎችም ከማህበራት በጣም ይጠበቃሉ። ሰፋ ያለ ስራ ለመስራት ሀብት ማምጣት ያስፈልጋል። አጋርነትን ማጠናከር ያስፈልጋል። በዚህ ላይ ያደረጋችሁት ርብርብ ይበል የሚያሰኝ ስለሆነ እንድትጠናከሩ በዚሁ አድራ ማለት ፈልጋለሁ። ይሄም ብዬ የ37ኛው ኮንፈረንስ መሪ ሀሳብ እጅግ ጊዜውን የጠበቀና ትክክለኛ መሪ ቃል እንደሆነ እኔም ደግሜ መናገር ፈልጋለሁ። ቀደም ብሎ የተናገሩት ዶክተር ማይክልም ጭምር በርከት ያሉ ጉዳዮችን በዚህ ላይ አንስቷል። እንዲሁም ደግሞ ወንድማችንም ከአፍሪካ ሲዲሲ የመጣው ሰፋፊ ስራዎችን አንስቷል። harnessing the power of local data and emerging technology እነዚህ
በተለይ ለኔ በአጭሩ ሁለት ጉዳዮችን ማስቀመጥ እችላለሁ። አንዱ ኤአይ ነው፣ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ እንዲሁም ደግሞ ዲጂታል ሶሉሽንስ። እነዚህ ሁለት ጉዳዮች ወደንም ጠላንም የቀጣዩን የጤና ስርዓት የሚወስኑ ጉዳዮች ናቸው። ዛሬ ነግተን ካልሰራንበት በቀጣይነት እየተጎዳን እንሄዳለን። ብዙ አገራት በተለይ ያደጉ አገራት ኤአይን ጭምር በርካታ የዲጂታል ሶሉሽንስ በመጠቀም የጤና አገልግሎታቸውን እያዘመኑ ይገኛሉ። ፈጠን ብለን መጀመር በጣም አስፈላጊ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም መልካም የሚባል ኢኮሲስተም በዚህ ላይ መንግስት ፈጥሯል። ለመጀመሪያ ጊዜ በአህጉሩ ላይ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዩኒቨርሲቲ ለመክፈል እየተደረገ ያለው ጥረት ምን ያክል አገራችን ለዚህ ትኩረት እንደሰጠች ያሳያል። ኤአይ ዲጂታል ሶሉሽንስ ጤና ሴክተሩን ማዘመን ብቻም ሳይሆን ተጨማሪ ኢኮኖሚን የሚፈጥሩ ናቸው፣ አቅም የሚፈጥሩ ናቸው። ከዚህ ትልቅ አቅም ጤና ሴክተርም ደግሞ መጠቀም መቻል አለበት። ወደ ኋላ መቅረት የለብንም። ከእንዲህ አይነት ስራ ቅድሚያ መጠቀም ያለበት ጤና ሴክተር ነው። ማህበራት በዚህ ላይ ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው፣ መስራት ያስፈልጋል። የብቻም ሳይሆን ውስን ሀገራት ናቸው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩትን ያቋቋሙ። ሀገራችን ኢትዮጵያ የዛሬ 4-5 ዓመት ይህንን አድርጋለች። ምናክል ቀጣይ የኢትዮጵያን እጣ ፈንታ የሚወስኑ ስራዎች ቀድሞ እንደተጀመሩና ለልጆቻችን ምን አይነት አገር ለማስረከብ እንደተዘጋጀን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ሁላችንም ከዚህ እንደ ሴክተር እንደ ማህበርም ለመጠቀም ጥረት ማድረግ አስፈላጊ እንደሆነ መናገር እፈልጋለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ የአፍሪካ ህብረት የኤአይ እና ዲጂታል ሶሉሽንስ ቻምፒየን በመሆኑ የተሰማን ደስታ ትልቅ ነው። ይህ በተሰራው ስራ እየመጣ ነው። ሁላችንም እንደ መንግስት የተሰጠውን ትኩረት በጤና ሴክተር ምን ማምጣት አለብን፣ በማህበራችን ምን ተጨማሪ ስራ መስራት አለብን ብለን ማሰብ አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማስበው። በ2030 ዲጂታል ኢትዮጵያን ለመፍጠር በርካታ እቅዶች ታቅዶ የተሰሩ ነው ያሉት። ከዛ ውስጥ ለምሳሌ የጤና ሴክተር አንዱ የተያዘው በ2030 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ80% በላይ የሚሆኑ ጤና ተቋማት ሙሉ በሙሉ ዲጂታላይዝድ በመሆን ወረቀት አልባ አገልግሎት ይሰጣሉ። እዚህ ያላችሁ የማህበሩ አባላት ሁላችሁም በጤና ተቋም ውስጥ የሚሰሩ ናቸው። አብዛኛው ሁላችሁም ባይሆንም በየጤና ተቋም ምን እያደረገን ያለ ነው ይሄን ኦን ለማድረግ። ስለዚህ ምን ያክል ራሳችንን ሰተን እየሰራን ያለ ነው፣ ራሳችንን መጠየቅ አለብን። ይሄን ካላደረግን ኤአይ የሚባለው እንግዲህ እንደምናውቀው ዴታ ነው የሚፈልገው። በጣም ሮበስ ዴታ፣ ቢግ ዴታ ይጠይቃል። ለዛ ራሳችንን ማዘጋጀት መስራትም አስፈላጊ እንደሚሆን በዚሁ አጋጣሚ መናገር እፈልጋለሁ። እንደ ጤና ሴክተር እናንተ የምታውቁት በርካታ የመረጃ ስርዓቶችን ወደ ስራ አስገብተናል። በማህበረሰብ ደረጃ ኤሌክትሮኒክስ ኤችአይኤስ የሚባለው ጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞቻችን በየቀኑ የሚጠቀሙት ፕላትፎርም ነው። ይሄ በጣም ወሳኝ ነው ለማህበረሰብ ጤና አጠባበቅ። ከዚህ በላይ ወሳኝ ጉዳይ የለም። በዚህ ላይ ተጨማሪ አድቮኬሲ መስራት ያስፈልጋል፣ አቅም መገንባት ያስፈልጋል። እንደዚህ ማህበር ደግሞ በተለይ በማህበረሰብ ደረጃ ለሚሰሩት የጤና ስራዎች ሴንሲቲቭ የሆነና የሚደግፍ ማህበር የለም። ከዛም አልፎ ከጤና ተቋማት፣ ከሆስፒታሎች፣ ከጤና ጣቢያዎች የሚመነጩ መረጃዎችን ዲኤችአይ በሚባል መረጃ ስርዓት እንሰበስባለን። ከ100 በላይ የሚሆኑ ጤና ተቋማት ኤሌክትሮኒክ ሜዲካል ሪከርድ ጀምሯል። አንዳንድ ተቋማት ላይ እናንተ የምታውቁት ነው። ከዛም አልፎ የግብአት ሳፕላይ ቼኑ ላይ ትላልቅ መረጃ ስርዓቶችን ወደ ስራ እያስገባ እንገኛለን። ከቁጥጥር ጋር ተያይዞ ኤሌክትሮኒክ ሬጉላቶሪ ሲስተም እንደዚሁ በርካታ ቦታ ላይ ተጀምሯል። ያለ እናንተ ተሳትፎ ሊሳካ አይችልም። በዚህ ላይ ድጋፋችሁ በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ማንሳት እፈልጋለሁ። ስለዚህ የተመረጠው መሪ ቃል በጣም ጥሩ ነው። አመቱን ሙሉ የምንሰራበት መሆን መቻል አለበት። ወደ ስራ የሚቀየር መሆን አለበት። ጥናቶቻችንም ስራዎቻችንም እነዚህን ማዕከል ማድረግ እንዳለበት በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ውድ የጤና አጠባበቅ ማህበር አመራሮች እንዲሁም ደግሞ አባላት፣ በመጨረሻም በቀጣይነት ጤና ሴክተር ምን ላይ ትኩረት ያደርጋል፣ ከናንተ ጋር ምን መስራት አለብን፣ እናንተም ስትመለሱ ወደ የምሰሩበት ቦታ እንደ ማህበርም ምን ላይ ትኩረት ማድረግ አለባችሁ ሚሉትን 5 ጉዳዮችን ብቻ ጠቅሼ ያገባድዳለሁ። አንደኛውና ትልቁ የመጀመሪያ ጤና አሃድ ወይም ደግሞ ፕራይመሪ ኬር ማጠናከር ነው። የጤና ስርዓቱ ፋውንዴሽን የሆነው ፕራይመሪ ኬር ነው።
የመጀመሪያ ደረጃ ጤና ክብካቤ ማለት እንችላለን። ለዚህ ማህበር ፕራይመሪ ኬር እንደ ዋናው እንደ ጀርባ አጥንቱ የሚታይ ነው ብዬ ነው የምወስደው። የማህበረሰባችን የጤና ፍላጎት ጥራትን፣ ፍትሃዊነትን፣ ተደራሽነትን የምናሳካው መጀመሪያ ደረጃ ጤና ላይ ብቻ ስንሰራ ነው። ሁሉ አቀፍ የጤና ተደራሽነት ወይም ዩኒቨርሳል ከቨሬጅ ልናሳካ የምንችለው ፕራይመሪ ኬር ላይ ከሰራን ብቻ ነው። በዚህ ላይ ጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራማችንን በመጠቀም በርከት ያሉ ስራዎችን ሰርተናል። እሱንም እያሻሻልን እንገኛለን። በዚህ ላይ በቀጣይነት ድጋፋችሁን እንፈልጋለን። የተለያዩ ጥናቶችን በዚህ ላይ መስራት ምን ውጤት መጣ፣ ምንድነው የሚቀርብ? አገራችን ኢትዮጵያ በዚህ ትታወቃለች። የበለጠ ደግሞ ከዚህ በላይ መታወቅ መቻል አለባት። የእናንተ ድጋፍ ያስፈልጋል። ይህን ስንል ዲጂታላይዜሽኑም ጭምር ምን ማድረግ አለብን? የተጀመሩ ስራዎች አሉ። እሱንም እንዴት ነው የምናሳካው? በመጀመሪያ ደረጃ ጤና ክብካቤ ውስጥ የሚሰሩ ሙያተኞቻችን እንዴት ነው የበለጠ የምንደግፈው? ሀብት እንዴት ነው የምናመጣው? ማህበረሰባችን እንዲሳተፍ የማህበረሰብ ተሳትፎና ባለቤትነት እንዴት ነው መረጋገጥ ያለበት በኮሚኒቲ ደረጃ? እነዚህን ቀጣይ የምንሰራባቸው ስራዎች ናቸው። በእነዚህ ላይ ትርጉም ያለው ለውጥ ካላመጣን አጠቃላይ ጤና ስርዓቱን ማሻሻል አዳጋች ነው የሚሆነው። አንድ ይሄ ነው በውይይታችሁም እንድታስገቡ የምንፈልገው። ሁለተኛው ዘላቂ የፋይናንስ አቅም መገንባት አለብን። ይህ ማህበር በተለይ ዘላቂ ልማት ከማምጣት ጋር ዘላቂ ሀብት ከማሰባሰብ ጋር ታይዞ ምሳሌ አለው። ይሄ ምሳሌ ሁሉም ማህበር ጋር መድረስ አለበት። ፕሮአክቲቭ የሆነ ማህበር ነው። ቀጣይ ደግሞ ብዙ ነገር ነው የሚጠበቅባቸው። አማራጭ ፋይናንሲንግ ሜካኒዝም ማምጣት መቻል አለብን። ከማህበሩ፣ ከአባላት፣ ከአጋጆች፣ ከማህበረሰባችን በተለያዩ ፕራይቬት ፓብሊክ ፓርትነርሺፕ ብለን በጀመርነው በተለያዩ መንገድ የዓለም አቀፍ ተሞክሮ እየወሰድን አቅም መፍጠር መቻል አለብን። ወደንም ጠላንም ባለፉት በሚመጡት ጥቂት ዓመታት 5-10 ዓመት ሳይበልጥ የጤና ሴክተሩ ከየትኛውም ከውጭ ድጋፍ እየተላቀቀ እንደሚሄድና በራሳችን አቅም ጤናችንን መጠበቅ የምንችል አገር ሆነን መውጣት መቻል አለብን። አንድ የሚደግፈን አጋር ድርጅት ስላቆመ መከራው ስምንገባበት ጊዜ ታሪክ ሆኖ መመዝገብ መቻል አለበት። ከራሳችን አልፈን ለአህጉሩ የምንሆንበት ጊዜ እንዲመጣ ሁላችንም ተክተር መስራት አለበት። ይሄ የመንግስት ኃላፊነት ብቻ አይደለም። ማህበራት ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። ጤና ሴክተር ውስጥ ያሉትን ስራዎች ዴሌጌት አድርገን ለማህበራት ለመስጠት አንዳንድ ጊዜ ያዝ የሚያደርገን ይሄ ነው። አቅም ከሌለ በዚህ ደረጃ የፋይናንስ አቅም ከሌለ ትቸገራላችሁ እናንተ። ለዛ መዘጋጀት አስፈላጊ ነው የሚሆነው። የተጀመሩ በርከት ያሉ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ በኢንሹራንስ ሰፊ ሀብት እየተሰበሰበ ነው። ከማህበረሰባችን ሰፊ ሀብት እያሰባሰብን እንገኛለን። ከግልና መንግስት አጋርነት እንዲሁ ማህበራትም በዚሁ ደረጃ በሚቀጥሉት ዓመታት በራሳችሁ ቆማችሁ ስራዎቻችሁን በራሳችሁ አቅም ማድረግ የፖሊሲ ነፃነታችንን ጠብቀን እንድንሄድ የእናንተ ድጋፍ ከፍተኛ ስለሆነ ይህንንም እንደ ቤት ስራ ለሁላችንም ማስቀመጥ ፈልጋለሁ። ሶስተኛው ኢኖቬሽንና ዲጂታላይዜሽን ነው። ቀደም ብለን የተናገረው ነው። እነዚህ ጉዳዮች የጤና ሚኒስቴርም ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጥባቸው ጉዳዮች ናቸው። ይህን ስንል እንደምታውቁት እስካሁን በሰራናቸው ስራዎች ምንም በፈተና ውስጥ እያለፈን ያለን አገር ብንሆንም ውጤቶችን እያመጣን ነው። ቅርብ ይፋ ያደረግነው የኢትዮጵያ የስነ ህዝብና የጤና ጥናቱ እንዳሳየው የእናቶችና የህፃናትን ሞት ለመጀመሪያ ጊዜ በከፍተኛ መጠን መቀነስ ችለናል። የእናቶችን ሞት ወደ 141 ከመቶ ሺህ በህይወት ከሚወለዱ ህፃናት ማድረስ ይሄ ቁጥር መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገራት ጋር የሚያስተካክለን ሆኗል። አሁንም ግን ቀላል የሚባል ቁጥር አይደለም። ከነበርን መስናይ ግን ከፍተኛ ፕሮግረስ አሳይተናል። ይሄንን ያመጣችሁ እናንተ ናችሁ። የተወሰነ አካል የሰራው ስራ አይደለም፣ የሁላችንም ርብርብ ነው ይሄንን ያመጣው። ወረርሽኞችን በምን አክል ፍጥነት እየተቆጣጠረ እንደሆነ የምታውቁት ነው። አብረን የሰራናቸው ስራዎች ናቸው። ኢትዮጵያን አዲስ አበባን የሕክምና ማዕከል ቱሪዝም ለማድረግ በውስን ጤና ተቋማት
በግል እንዲሁም ደግሞ በመንግስት ጤና ተቋማት የተጀመሩ በርከት ያሉ ተስፋ የሚሰጡ አሉ። በጋራ የሰራናቸው ናቸው። አንዳንዶቹ እዚህ ውስጥ የራሳቸው ፕራይቬት ክሊኒክ ያላቸው አላችሁ። እንደ መንግስትም ትላልቅ ተቋማት ላይ ተጀምሯል። በቀጣይነት እነዚህ ስራዎች ውጤት እንዲያመጡ አሁንም የበለጠ ኢኖቬሽን ያስፈልገናል። እነዚህ ሎ ሃንጊንግ ፍሩት የምንላቸው ብዙዎቻቸው ተጠቅመናል። አዳዲስ አሰራሮችን አዳዲስ ሐሳቦችን ማመንጨት በጣም አስፈላጊ የሚሆንበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። በዲጂታል ሲስተሙ ደግሞ ካልደገፍን እንቸገራለን። ይሄንን ሁላችንም እንደ ትኩረት ወስደን ከዚህ ጋር ተያይዞ ከኢኖቬሽን ከዲጂታላይዜሽን ምን ሰራን የሚለው ሁሉም ማህበራት እንዲያስቡ ይጠበቃል። ይሄ በጣም ስመጥር የሆነ ማህበር አቅም ያለው ማህበር በዚህ አንድ እርምጃ መራመድ አለበት ብዬ አስባለሁ። እንደ መንግስትም መፍጠን እና መስፈንጠር ብለን እየሰራን ያለነው አዳዲስ አሰራሮችን መፍጠር እንደ ጤና ሴክተር ለምሳሌ አዳዲስ ግብአቶችን አዳዲስ ስራዎችን አዳዲስ ስኬቶችን መፍጠር ያስፈልጋል። ያን ደግሞ በፍጥነት ሁሉ ቦታን እንዲዳረስ ማድረግ ይህ ማህበር አገርን ወክሎ ያለ ስለሆነ ከአገርም ውጪ አፍሪካም ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ስለሆነ በርከት ያሉ ቦታዎች ላይ ለመተግበር ስራዎቻችንን ከዚህ ማህበር በጣም ብዙ ይጠበቃል። መስፈንጠርም እንደዛው በየአመቱ ትናንሽ ኢንክሪመንታል ሳይሆን በአንድ ጊዜ ትላልቅ ስኬቶችን ማምጣት እንድንችል አብሮ መስራት ያስፈልጋል። አራተኛው ከግብአት ጋር ተያይዞ ነው። ይሄም ከሉዓላዊነት ጋር የተያያዘ ጉዳይ ነው። ለብዙ ዘመን አብዛኛው ጋይድላይን ከተባለ የዓለም ጤና ድርጅት እንጠብቃለን። በርካታ ነገሮች ተቋማትን እንጠብቃለን። ፋይናንስ ይጠበቃል። መድኃኒቶችና ወሳኝ የሚባሉ ህይወት አድን መድኃኒቶች ጭምር ከውጭ ነው የምናስገባው። እንዲህ ያደረገ ይሄ ትልቅ ሀገር መቀጠል እንደማይችል ይታወቃል። ለዛ ነው የሀገር ውስጥ ግብአት እየተመረተ ነው በስፋት ገና ብዙ እንደሚቀረን ይታወቃል። በዚህ ላይ የእናንተም ድጋፍ ያስፈልጋል። ከሁሉም በላይ ግን እዚህ ያላችሁ ባለሙያዎች የማህበሩ አባላት በተለያዩ ጤና ተቋም ውስጥ ትሰራላችሁ። የመድኃኒት አያያዝ ኢራሽናል ድራግ ዩዝ የሚባለው ኤኤምአር አንታይማይክሮቢያል ሬዚስታንስ ምን ያክል የዓለማችን ችግር እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ ላይ ምን እየሰራን ያለ ነው? አባላቶቹ ከዚህ ከማህበሩ የሚተላለፈውን አቅጣጫ ወስዶ በየቦታው መስራት ኃላፊነቱ መወጣት እጅግ አስፈላጊ ነው። ግብአቱንም ጭምር በዲጂታል ስርዓት ማሻሻል ያስፈልጋል። በዚህ ውስጥ ለምሳሌ በየጤና ተቋም ትላልቅ ዳጉ እና ሌሎች የመረጃ ስርዓቶች እየተተገበሩ ይገኛሉ። በዚህ ውስጥ ኃላፊነታችሁ ትልቅ ነው። ሊሰሩበት ይገባል። መደገፍ አስፈላጊ ነው የሚሆነው። የመጨረሻውና አምስተኛው ከጤና ባለሙያ ጋር ተያይዞ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው እንደ ፕራዮሪቲ የምናስቀምጣቸው። እነዚህ አምስት ጉዳዮች ሚኒስትራችንም ዶክተር መቅደስ ቅድሚያ ብላ የያዘች እንደ መንግስትም የምንሰራቸው ጉዳዮች ናቸው። ከጤና ባለሙያ ጋር ተያይዞ ትልቁና አንዱ የሙያ ማሻሻያ እንዲያገኙ አቅማቸው እንዲጎለብት ተጨማሪ ስልጠና እንዲያገኙ ከዛም አልፎ ደግሞ ወደ ስራ እንዲገቡ ማድረግ ከዛም በላይ ደግሞ ምቹ የስራ ሁኔታ በመፍጠር ጤና ባለሙያዎቻችን ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ እንደ መንግስት መደገፍ ያስፈልጋል። እኔ ግን ለማህበር ለእንዲህ አይነት ማህበራት ተጨማሪ ቤት ስራ መስጠት እፈልጋለሁ። ጤና ባለሙያዎቻችን በርካታ ጥያቄዎች አሏቸው። የመንግስት ኃላፊነት እንዳለ ሆኖ ግን ማህበራት ሰፊ ስራ መስራት ይጠበቅብናል። የማህበራት መኖር ለዚህ ነው አንዱና ትልቁ ብዬ ነው የማስበው። የባለሙያውን ጥያቄ ኢንትረስት ሰብሰብ አድርጎ አንድ ላይ መያዝ፣ ቶሎ መመለስ ያለበትን ከመንግስት ጋር አብሮ መስራት፣ ሂደትና አቅም የሚጠይቁት ደግሞ በጊዜያቸው እንዲሆኑ ባለሙያውን ማስረዳት፣ የባለሙያ መብትን ያስከብርልኛል ብሎ ተጠለለበት ማህበር እስከሆነ ድረስ በዚህ ደረጃ አብሮ መስራት ያስፈልጋል። በዚህ ስራ የጤና አጠባበቅ ማህበር ምሳሌ አለው። በተለያዩ ፈተናዎች ጊዜ እንዴት እንስራ ብሎ የሚመካከር ሐሳብ የሚሰጥ ባለሙያውንም የሚመክር ከኛ ጋር የሚቆም ማህበር ነው። ይሄ ሊበረታታ ይገባል። በዚህ ተቃራኒ የሚሄዱ እንዳሉ ሁሉ በመልካም ደግሞ ችግሮች እንዲፈቱ ከመንግስት ጋር ይህም ከሚሰሩ ማህበራት ውስጥ አንዱ ስለሆነ በቀጣይም በእንዲህ አይነት መንገድ ስንሄድ የተሻለ ለውጥ እናመጣለን። የተሻለ አቅም እንደ አገር ስለምናመጣ እንደ መንግስትም ከጤና ባለሙያዎቻችን ጋር ተያይዞ የተጀመሩ በርከት ያሉ ስራዎች አሉ። በጋራ
እያጠናከርን መሄድ ያስፈልጋል። በውይይታቸው በቀጣይነት በዚህ ዓመት ውስጥ የሚሰሩ ስራ ከነዚህ ጉዳዮች ጋር በእጅጉ የተሰናሰለ እንደሚሆን ተስፋ አለኝ። ደግሜ ለ37ኛው ጉባኤ በመድረሳችሁ እኛም እንደ ጤና ሚኒስቴር በጣም ትልቅ ቦታ የምንሰጠው ማህበር ስለሆነ የተሰማኝን ትልቅ ደስታ እየገለጽኩኝ 37ኛው የኢትዮጵያ ጤና አጠባበቅ ማህበር ዓመታዊ ጉባኤ በይፋ እንደተከፈተ አበስራለሁ። እጅግ አመሰግናለሁ። Yeah, please once again join me in a round of applause to thank Dr. Daraje Dugma. According to our program, now we move to the award ceremony. Professor Afork Mulgeta, member of EPHA Executive Committee and leader of the 37th Conference Scientific Committee, will facilitate the ceremony. Good evening to you all. To you all in this room and to our virtual attendants. I will be facilitating the second session of our, or the second half of our opening session, and that entirely is on award ceremony. So before I start reading the bios or the contributions of our awardees, I first kindly request our guest of honor, Dr. Daraje, State Minister of the Ministry of Health, to come forward and give or hand over the certificates to our awardees. And also our President, EPHA President, Dr. So we will begin with we will begin with the Public Health Service Award, male category. Most of the male awardees, the contributions of the male awardees will be read by my colleague, Dr. Alamnesh, and the bios and contributions of the female awardees will be read by myself. So we will begin our award ceremony with the Public Health Service Award, male category, and Dr. Alam will be reading the bio. Thank you, Professor. He is a distinguished public health professional with more than 25 years of experience in biomedical research, laboratory system development, and institutional transformation. He holds a PhD in biomedical science from AAU and Leiden University, and MSc in molecular biology from Free University of Brussels, and BSc in biology from Addis Ababa University. His expertise spans medical parasitology and neglected tropical diseases, including filariasis, onchocerciasis, trypanosomiasis, and leishmaniasis. He has authored over 75 peer-reviewed publications and has played a pivotal role in shaping Ethiopian public health system and policies. As Director General of the Ethiopian Public Health Institute, he transforms the organization into a national public health institute, established Ethiopia's public health emergency management system, and mobilized resources for the country's first national NCD surveys and national TB survey. The grant from International Association of National Public Health Institute, funded by the Bill and Melinda Gates Foundation, was pivotal for the strategic transformation of the then Ethiopian Health and Nutrition Research Institute
into a comprehensive national public health institute now called EPHA, or Ethiopian Public Health Institute. He had managed several major national and international public health projects of significant importance, serving as principal investigator of the Ethiopian National TB Prevalence Survey, which was the first of its kind in Africa. And for the Ethiopian Public Health Institute and CDC Cooperative Agreement project on HIV and AIDS, TB, and sexually transmitted infections. He also directed the EU-supported multi-center project supporting the use of research evidence, or SURE, for policy in African systems. Currently, he serves as senior advisor to the Ministry of Health and Armor Hansen Institute, where he has been instrumental in advancing Ethiopian pharmaceutical and vaccine manufacturing capacity. He helped establish Shieldvax, Ethiopian first CGMP-compliant local vaccine manufacturing facility, financed by the World Bank. He spearheaded the development of strategic roadmap in bioequivalence, diagnostics, and vaccine research and development, strengthening Ethiopia's research and innovation ecosystem. Previously, he led to the African CDC pathogen genomic grant at the African Society of Laboratory Medicine, which resulted in the creation of African Pathogen Institute. He has served on several boards, including the International Association of National Public Health Institute, AVMI, Ethiopian Academy of Science, St. Paul Millennium Medical College, EPHA ARM, Kano Independent Research Trust, and more. The 37th EPHA Public Health Service Award goes to Dr. Amha Kabada. Congratulations, Dr. Amaha. Kwanda Saleh, Dr. Amaha. በጭብጨባ ተቀበሉልን እንጂ በድጋሚ እንኳን ደስ አለ ዶክተር አማሃ። The next awardee will be from the female category, Young Public Health Research Award, and I will read her brief bio. Born in Addis Ababa, grown up in Dila, she is a public health researcher specializing in maternal and child health, sexually transmitted infections, nutrition infection interactions, and implementation research. She earned her Bachelor of Science in Public Health from Arba Minch University and a Master of Public Health in Reproductive Health from Dila University. Earlier in her career, she worked in Gedo Zone, southern Ethiopia, where she provided essential maternal and child health services. She later served as Health Extension Program Coordinator at the Dila Zuria District Health Office, where she led community-based health initiatives and coordinated services for internally displaced populations affected by conflict. During this time, she collaborated with several local and international non-governmental organizations to strengthen community health interventions. At present, she is a PhD fellow in health sciences at Ghent University in Belgium. Her research area focuses on generating evidence to improve pregnancy outcomes and strengthen prevention strategies for women and newborns.
Since 2018, she has been a lecturer at Hawassa University College of Medicine and Health Sciences, where she teaches and mentors undergraduate and graduate program students, contributing to institutional research development. She has also served as a project coordinator at the college, supporting the management and implementation of research project grants. She has contributed to several national and international collaborative research initiatives and evaluation studies in research consultancy. She has contributed as a core team member in the World Health Organization funded implementation research project on sexual and reproductive health, participated in the capacity building and mentorship program that aimed at strengthening the health information system and improve data quality for evidence-based decision-making, and team members of National Evaluation of Ethiopia's Health Extension Program implemented by Merck Consultancy PLC. As PI, she has secured competitive research funding from the Nestle Foundation and Tufts University from the USA for studies on maternal nutrition, infections, pregnancy outcomes, and women's empowerment. Through her research, teaching, and collaborative work, she contributes to strengthening evidence-based public health interventions aimed at improving maternal and child health in Ethiopia. She has authored and co-authored 21 peer-reviewed scientific publications in reputable journals. Besides, she has presented her work at various national and international conferences. In recognition of her research contributions, she received the Top Female Research Award from Hawassa University. Please welcome Ms. Mascaram Jiso as a 37. Kwanda Salesh. Thank you. Kwanda Salesh. The next will be from the male category, Young Public Health Research Award, and his bio will be presented by Dr. Alamash. He is a lecturer and researcher at the School of Public Health, Wallo University, Ethiopia. He holds a PhD degree in biostatistics from the University of Gondar and a BSc in Public Health from Debre Marcos University. With about a decade of experience, leadership and clinical practices, and researcher in public health, epidemiology, and biostatistics. His research area include nutritional epidemiology, maternal, neonatal, and child health, health inequities, infectious and non-communicable diseases. Particularly, his interested modeling approach, including Bayesian, multi-level modeling, survival analysis, spatial analysis, and machine learning. He is deeply committed to academic and health system leadership and mentorship. He supervised both undergraduate and graduate program students through providing statistical support for over 70 MPH specialty medical and public health students during their thesis development. As department head, he leads academic research and community engagement initiative, fostering quality education and institutional excellence. Currently, he serves as a member of the Research Ethics Review Committee at the Amara Public Health Institute, Dase. Furthermore, he is a board member of the Public Health Officer Association of Ethiopia. He actively serves as a peer reviewer for international journal and is a life member of professional associations including EPHA, PHOA in Ethiopia, and member of the Ethiopian during the COVID pandemic and humanitarian crisis. He demonstrates the qualities of dedicated and impactful public health researcher. The 37th EPHA Young Research Award goes to Mr. Amara Muche.
እንኳን ደስ አለህ አማረ። Congratulations አማረ። እንኳን ደስ አለህ አማረ። አሁንም በድጋሚ the next awardee will be from the female category of Senior Public Health Research Award. She is an associate professor of public health toxicology with a wider range of expertise in environmental pollution and health risk assessment. Her professional foundation was built for more than a decade at Jimma University, where she served for 12 years prior to joining Addis Ababa University. She is trained as a pharmacist at Jimma University, holds MSc in environmental sanitation and a PhD in applied biological sciences from Ghent University, Belgium. She is currently a lead researcher in pollution, risk assessment and mitigation at the Center for Water Research in the Institute of Water, Environment and Climate Research, Addis Ababa University. With a multidisciplinary foundation in human and environmental toxicology, food safety and public health, her work bridges the gap between environmental science and health policy to address complex health disparities in our country. Her research portfolio centers on the identification, quantification, and risk assessment of environmental pollutants across water, food, soil, and human body biomarkers. She has led pioneering work in Ethiopia on organochlorine and organophosphate pesticides, heavy metals, notably arsenic and lead, endocrine disrupting pharmaceuticals, microplastics, and microbial contaminants. Using advanced residue analysis, biomonitoring, and quantitative health risk modeling (RIC) project on persistent organochlorine pesticides as a risk for breast cancer, lead exposure in urban communities, pesticide contamination in agricultural systems, water quality monitoring in river basins, and occupational health risks among vulnerable worker populations in flower farm industries. Her work has directly informed environmental monitoring frameworks and public health risk management strategies in our country. As a scholar and scientific leader in the area, she has received numerous national and international awards, including the OWSD Early Career Women Scientists Fellowship Award, the Outstanding Female Environmental Health Research and Service Award from the Ethiopian Environmental Health Professional Association, and Female Research Award from Addis Ababa University. She is a fellow of the African Science Leadership Program and an active member of global scientific networks. She has also been awarded postdoctoral guest lecturer position by Ghent University, Belgium, for international training program on food safety, ITP food safety. She has supervised or is still supervising over 40 graduate and doctoral level students. She has authored and co-authored over 50 peer-reviewed publications in reputable high-impact international journals. Please welcome Dr. Sevle Mokonnen as the 37th EPHA Senior Public Health Research Awardee. Dr. Sevle እንኳን ደስ አለሽ። Congratulations, Dr. Sevle. በድጋሚ እንኳን ደስ አለሽ ዶክተር ሰብለ። Congratulations, Dr. Sevle. The next awardee will be presented by Dr. Alamnesh.
So the Senior Public Health Award from the male category, I will present his bios. He is a distinguished scholar in public health nutrition with multidisciplinary academic trainings. He obtained a Doctor of Medicine from Jimma University in 1994, MSc in Human Nutrition from the London School of Hygiene and Tropical Medicine in 1997, and a PhD in Human Nutrition from Ghent University, Belgium in 2012. He took several international courses on research methods, biostatistics, epidemiology, nutrition policy, leadership, and scientific communication. Spanning for more than 3 decades, he has built an extensive academic and research career as a professor of nutrition at Jimma and Arbaminj, and as an adjunct professor at Bahar Dar universities. He taught courses on in nutritional epidemiology, research methodology, advanced biostatistics, nutritional assessment, scientific communication, and research ethics for graduate and doctoral program students. He has supervised and examined over 200 MSc and 50 PhD students. His consultancy service includes the development of National Nutrition Strategy in 2015, Food and Nutrition Policy in 2018, Food and Nutrition Strategy in 2022, Adolescent Nutrition Guideline in 2022, revision of National Guideline for Management of Wasting, and as PI, Principal Investigator for our Switch project for Ethiopian Public Health Association. He has held several academic leadership positions, including Head of Jimma Health Center and Mannakarsa District, led Population and Family Health Development Community Health Programs, Student Research Projects, Director of Research and Schools of Graduate Students at Jimma University. During his tenure, he played a key role in expanding postgraduate programs, strengthening research, and establishing extramural graduate campus within Ethiopia and abroad. He also contributed to institutional development through establishing a Department of Nutrition and Dietetics, developing the PhD program in Human Nutrition, initiating the foundation of MSc programs in Human Nutrition and Dietetics and the Jimma University Institute of Food and Nutrition Research, respectively. He has authored more than 400 peer-reviewed scientific publications in high-impact international journals, along with several book chapters. Besides, he has played a key role in developing lecture notes, manuals, and training modules across multiple public health disciplines with the support from the Carter Center. He serves as a member of the National Nutrition Coordination Body of Ethiopia, representing academia, and is a fellow of the Ethiopian Academy of Science. He has contributed to national nutrition policy development and served as lead nutrition advisor of Oxford Policy Management's Building Resilience in Ethiopian program in 2022 and 2023. Demonstrating his strong engagement in national and international policy and research initiatives. Currently, he is the president of Ethiopian Nutrition Leaders Network, member of the MMS Advisory Group, and chair of Nutrition Research Advisory Council at the Ministry of Health. He has received several awards, including the Jimma University Outstanding Scientist of the Year 2022, Young Research Award from Ethiopian Public Health Association in 2009, and the John River Prize in Nutrition for Outstanding Academic Performance in 1997. The 37 EPHA, Ethiopian Public Health Association Senior Public Health Award goes to Professor Tafara Balacho. Please.
Congratulations, Professor Tafarra. እንኳን ደስ አለ ፕሮፌሰር ተፈራ። በድጋሚ እንኳን ደስ አለ። Congratulations, Professor ተፈራ። አሁን ለየት ያለ በሰው ነው ማቀርብላችሁ ተሸላሚ and ባዮ በአማርኛ ስለተጻፈ በአማርኛ ነው ማነበው። 12 ዓመት ሲሞላት በድንገት መራመድ አቃታት። በሁኔታው የተደናገጡት ቤተሰቦቿ መፍትሄ ይሆናል ያሉትን ሁሉ ቢሞክሩም አልተሳካም። ለተወሰነ ዓመታት በቤት ውስጥ የተለያዩ መጻሕፍትን በማንበብ መሰረታዊ የስዕል ስራዎችን በመማር ቆይታለች። የ16 ዓመት ታዳጊ ወጣት ስትሆን በአንዲት በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ሲስተር አማካኝነት ሻሸመኔ ጅጌሳ ወደ ተባለ የሕክምና ማዕከል በመሄድ የቆየች ሲሆን ወደ አሰላ የካቶሊክ ሚሽን በተከፈተ የጣሊያን አርቲስቶች የስዕል ትምህርት ቤት ስልጠና ለመከታተል እድሉን አገኘች። ለ3 ዓመታት ያህል የስነ ስዕል ትምህርት ተከታትላለች። ገና በታዳጊነት እድሜዋ በዊልቸር እየተዘዋወረች ያገኘችውን ዕውቀት ለማካፈል የአካባቢውን ወጣቶች ስዕል ማስተማር ጀመረች። ከሰዎች ጋር በፍቅር የተሞላ ስርዓት ያለው ተግባቦትን ከስዕል ጋር መሳ ለመሳ የተማረችው ወጣት በማይመች ሁኔታ ውስጥ የኑሮን ውጣ ውረድና ትግል ማሸነፍ የምትችልበትን ጥንካሬ ከህይወት ልምድ ተምራለች። ያደገችበት መንፈሳዊ አውድ በአምላኳ ላይ የመደገፍ እምነትን እንድታዳብር አግዟታል። ከራሷ ችግር አልፋ ለብዙዎች መፍትሄ ሆናለች። የመጀመሪያውን የስዕል ትምህርት ቤት የጀመረችው ከ4 ሰዎች በላይ የማስተናገድ አቅም በሌላት ጠባብ ክፍል ውስጥ ነበር። ዛሬ ከ4000 በላይ ታዳጊ ወጣቶችን አሰልጥናለች። ለበርካታ አካል ጉዳተኞች ምሳሌ ከመሆን ባሻገር ራሳቸውን ከጥገኝነት እንዲያላቅቁና በራስ መተማመን እንዲኖራቸው የሚያስችል ስልጠና በመስጠት ማህበረሰባዊ ውድቀትን ለመታደግ ታግላለች። ልጆች በመልካም ስነ ምግባር ታንጸው እንዲያድጉ የሚያግዙ የህፃናት መጻሕፍት አዘጋጅታ በማሳተም በነፃ አሰራጭታለች። በስሟ በተሰየመው ጋለሪ በየሳምንቱ እየተዘጋጀ የሚቀርበው አውደ ሐሳብ የተሰኘው ዝግጅት በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ውይይት በማድረግና የዘርፉን ባለሙያዎች በመጋበዝ የወጣቶችን ንቃተ ህሊና በማዳበርና በመልካም ስነ ምግባር የታነጹ ወጣቶችን በማፍራት ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ ትገኛለች። አብረን የተሰኘ ግብረ ሰናይ ድርጅት በመመስረትም አካል ጉዳተኞችን አሰልጥና ከራሳቸው አልፈው ለበርካቶች እንዲተርፉ ምክንያት ሆናለች። የብዙ አካል ጉዳተኞችንም ተስፋ አለምልማለች። በሀገራችን ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ አካል ጉዳተኞችን ግለ ታሪክ በማሰባሰብ ከያሉበት ፈልጋ አብረን ለትውልድ የሚል መጽሐፍ በማሳተም ለትውልድ የሚሆን አሻራ አስቀምጣለች። አካል ጉዳተኝነትን አስመልክቶ ከፍተኛ የግንዛቤ ችግር በሚታይበት ማህበረሰብ መካከል አሸናፊ ሆኖ ለመኖር ልቧን አስፍቶላታል። ህልሟን ለማሳካት ለስራ ስትንቀሳቀስ ሳንቲም ከሚጥሉላት አንስቶ ወደ ሱፐርማርኬት ስትገባ እግዚአብሔር ይስጥልን እስከሚሏት ሰዎች ማስተናገድ የዘወትር ልማዷ ቢሆንም ሁሉንም በቅንነትና ሰርቶ በማሳየት ምላሽ እየሰጠች እዚህ ደርሳለች። በሙያዋ በአውስትራሊያ፣ በጀርመን፣ በጃፓን የተካሄዱ ውድድሮችን ጨምሮ በርካታ አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ውድድር አሸናፊ በመሆን አያሌ ሽልማቶችን አግኝታለች። በቅርቡም በፈረንሳይ ሀገር በተካሄደው የስዕል ኤግዚቢሽን በመሳተፍ ከፍተኛ አድናቆት ተችሯታል። በዚህ ወቅት ለአካል ጉዳተኞች ማዕከል ግንባታ
በጉለሌ ክፍለ ከተማ ከመንግስት ባገኘችው 230 ያህል ካሬ ሜትር መሬት ግንባታ ለመጀመር እየተንቀሳቀሰችም ትገኛለች። ለመጪው ትውልድ ቋሚ መዘክርና ይቻላል የሚል መፈክር በተግባር ለመጻፍ እርምጃ ጀምራለች። በእግዚአብሔር እርዳታና በራሷ ጥረት ልቧ ያሰበው ስፍራ ለመድረስ እግሯ አላገዳትም። ከራሷ አልፎ ለቤተሰብ፣ ለጓደኛ፣ ለትውልድና ለሀገር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገች ወጣቱን ከሱስ ወጥመድ አላቃ ብቁና ንቁ ዜጋ ያደረገች ከማህበረሰቡ ኋላ ቀር አስተሳሰብ በመተናነቅ በርካታ አካል ጉዳተኞች በራስ መተማመን እንዲያዳብሩና ደስተኛ ኑሮን እንዲመሩ ምክንያት የሆነች አብሪ ኮከብ ነች። የጤና ባለሙያ ሳትሆን ለህብረተሰብ ጤና አገልግሎት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ታዋቂ ሰዎች የሚሰጠውን የ37ኛው የኢቲአማ ጉባኤ ለአርቲስት አለም ገታቸው አበርክቷል። አለም በጣም እንኳን ደስ አለሽ። ለአገልግሎትሽ በጣም እናመሰግናለን። እንኳን ደስ አለሽ። በጣም አመሰግናለሁ። ይቅርታ አንድ ደቂቃ ለመጠቀም ነው። ለዚህ እጅግ በጣም ድንቅ ለሆነ እጅግ በጣም ሀገር ላይ ለሚሰራ ተቋም እግረ መንገድ እጅግ እወዳችኋለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ለሀገር እንድሰራ ይበልጥ እንድጠነክር አግዛችሁኛል። ለዚህም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እናንተንም ይበልጥ ለብዙዎች አካል ጉዳተኞች ለብዙዎች መልካም ሰዎች ስለሰጣችሁት እድል ይሄ ሽልማት ለሀገሬ ለወገኖቼ በየትም ቦታ አንችልም ብለው ለሚያስቡ ጓደኞቼ የተሰጠ ለዚህ ደግሞ ለተወደደው ተቋም ደግሞ ያመጣው ስጦታ ነው። አመሰግናችኋለሁ። ይህን ስጦታ ዶክተር ደረጀ እንዲሰጥልኝ ጠይቃለሁ። በኦንላይን የምትከታተሉ